warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. يهتلم قدرها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع بخلفه كأمان رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ضافة. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيدا بمختتني. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع هذه الخصائص فانبذها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ومن تكن لرسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي. يا ربي بالمصطفى
رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاليمم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولن يديك رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتكب. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإصيان في الكسم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اسأل شيخنا مربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف، شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف، شيخنا مربي أرواحنا سيدي الدين بن جهد الله خير، وإلى روح مؤلفة الكتاب الشيخ أحمد شهاب بن سلام القيوبي وأصولهم وفروعهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة، يا لوهب كل خير دافع لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم
وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Semuanya mana? Ahmad 132. Bismillahirrahmanirrahim. Fayaqulu Jibril ya Israfil nadi Muhammadan innal khalaiqa tuhsharu binidaika fayaqulu anta ya Jibril khaliluhu fid dunya fanadihi anta fayaqulu astahyi minhu fayaqulu إسرافيل ناديه أنت فيقول أيتها الروح الطيبة كوني إلى فصل القضاء والحساب وللعرض على الرحمن ينشق القبر فإذا هو جالس فيه ينفض التراب عن رأسه ولحيته فيتقدم إليه جبريل ويدفع له الهلتين فيقول يا جبريل ما هذا اليوم فيقول هذا يوم القيامة هذا يوم الحسرة والندامة فيقول يا جبريل بشرني فيقول معي البراق ولواء الحمد والتاج فيقول ما أنا هذا أسألك فيقول قد زخرفت الجنة لقدومك وأغلقت النيران فيقول ما أن هذا أسألك وإنما أسألك عن أمتي المذنبين ولعلك تركتهم على الصراط فيقول إسرافيل وعزة ربي يا محمد ما نفخت في الصور فيقول الآن طابت نفسي وقرت عيني فيأخذ التاج ويدنو من البراق فيقول وعزة ربي لا يركبني إلا محمد بن عبد الله النبي التهامي صاحب القرآن فيقول أنا ذا محمد فيركبه ثم ينطلق إلى باب الجنة فيخر ساجدا فينادي منادي ارفع رأسك ليس هذا يوم ركوع وسجود بل هو يوم حساب وعذاب فارفع رأسك وستعطى فيقول يا إلهي ما وعدتني في أمتي فيقول له الله أعطيتك ما ترضى به
Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi barakati ulumi wa bikum fid dharain amin. Qala radiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Fayaqulu Jibrilu, maka berkata malaikat Jibril, ya Israfilu, wahai Israfil, Nabi Muhammadan, panggil Nabi Muhammad. Ini udah dekat dikubur di makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa innal khalaiqa tuhsyarun bi nidaika, maka sungguhnya makhluk Allah akan dikumpulkan dengan seruanmu. Jadi yang nanti ngumpulin semua makhluk Allah dari zaman Nabi Adam sampai akhir sebelum hari kiamat adalah seruan suara dari malaikat Israfil. Jadi malaikat Jibril nyuruh, wahai Israfil, engkau saja yang panggil Nabi Muhammad. Maka sungguhnya nanti semua makhluk akan dikumpulkan oleh Allah dengan seruanmu. Fayaqulu, maka Israfil bilang kepada malaikat Jibril, anta ya Jibrilu khaliluhu fid dunya. Engkau wahai Jibril sebagai teman Nabi Muhammad di dalam dunia. Al-Khalil, Khalil itu ada Khalil, ada Sadiq, ada Sahib. Khalil itu dalam kondisi apapun nemenin kita, jadi nggak bakal misah. Karena ada orang yang berteman lagi senang doang, pas susah ditinggalin. Nah, ini Khalil enggak. Kalau Khalil itu mau senang, mau susah, mau suka, mau duka, tetap jadi sahabat. Dan namanya Khalil itu orang. Nah, malaikat Jibril di alam dunia merupakan Khalil atau temannya atau sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata malaikat Israfil, engkau saja wahai malaikat Jibril, engkau kan teman Rasulullah di alam dunia. Fadadihi anta, maka engkau yang manggil. Jadi dua-duanya saling apa tuh? Saling apa ya? Saling mendorong buat manggil Nabi Muhammad. Makhluk dua-duanya. Fayaqul, maka malaikat Jibril mengatakan, astahi minhu, saya malu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kan udah sahabat, udah menjadi sahabat ya Rasul. Tapi waktu Nabi pengen dibangkitin, malaikat Jibril malu untuk panggilnya. Kan Nabi udah masih di mana? Masih dalam kuburnya. Nabi Muhammad sallallahu masih dalam kuburnya. Fayaqulu Israfilu, maka Israfil berkata, nadihi anta, wahai malaikat Jibril, engkau saja panggil. Engkau saja panggillah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu, maka malaikat Jibril langsung panggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat ayyatuhar ruhut thayyibatu qumi ila faslil qada'i wal hisabi. Wahai roh yang sangat wangi, wahai roh yang sangat wangi, bangunlah engkau untuk penentuan dari Allah dan hisab dari Allah. Maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangun oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Bangun engkau Nabi Muhammad. Walil ardi 'ala rahmani, untuk menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas dipanggil oleh malaikat Jibril, apa yang terjadi? Fayanshaqul qabru, kubur Nabi Muhammad mau kamu terbelah dua. Ini bukan dongeng, ini benar siapa yang menyampaikan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bakal kejadian nanti itu. Pas dipanggil oleh malaikat Jibril, langsung kubur Nabi langsung apa? Belah dua. Faidahu wajalisun fihi, tiba-tiba ada Nabi Muhammad sedang duduk di kuburnya itu, lagi duduk. Yanfudut turaba an ra'sihi wa lihyatihi, beliau mengibas-ngibaskan tanah dari kepala dan jenggotnya, begitu itu. Itu kan ada tanahnya kan, ada lagi kuburan, terus kibasin dari kepala dan dari jenggotnya. Fayataqaddamu ilaihi Jibrilu, langsung maka Jibril maju menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pas Nabi bangun, langsung maka Jibril langsung maju menghadap Nabi Muhammad SAW. Wa yadfa'u lahul hullataini, dan memberikan dua pakaian, dua baju. Kan semua orang berkubur bakal apa? Bakal telanjang kan? Kan nggak pakai apa? Nggak pakai baju. Nah, pas
pas Nabi Muhammad bangun dari alam kuburnya, langsung malaikat Jibril memberikan dua baju, dua pakaian. Fayaqulu, maka Nabi Muhammad bertanya, ya Jibril, ma hadzal yawma, wahai malaikat Jibril, ini hari apa? Fayaqulu, hadza yaumul qiyamah, ini hari kiamat. Tapi nggak tahu udah terjadi hari kiamat. Ini hari kiamat. Hadza yaumul hasrati wan nadamah, ini hari penyesalan. Penyesalan orang yang baik amalnya senang, yang buruk amalnya nyesal sehabis-habisnya. Makanya kita selama hidup di alam dunia, perbaiki kita punya hidup dengan apa? Dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkali-kali ulama bilang udah, keselamatan seorang hamba Allah, kebahagiaan seorang hamba Allah, dunia sampai akhirat itu bukan dengan harta, bukan dengan pangkat, bukan dengan jabatan, bukan dengan rumah, bukan dengan mobil, tapi dengan apa? Dengan mengikuti secara perlahan-lahan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita lihat orang kaya sama dikubur seperti gitu ya. Orang yang susah begitu kubur. Orang yang kaya begitu dikuburnya. Nggak ada orang kaya beda dengan orang susah, nggak beda, sama semuanya. Jadi kata malaikat Jibril, ini hari kiamat, ini hari penyesalan. Fayaqulu, makanya orang yang lebih tahu, ya kita hidup di alam dunia ternyata cuma tempat singgah doang. Jadi bukan tempat buat sombong-sombong, bukan tempat buat takabur, bukan tempat buat macam-macam, bukan tempat buat main-main. Karena ini tempat yang Allah jadikan untuk sarana kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan singgah-singgah doang. Kita punya orang tua, kemana sekarang? Kita punya kakek, kemana sekarang? Kita punya saudara, kemana mereka semua sekarang? Tinggal tulisan doang di mana? Di nisannya haji tempat abadi kita situ, ya kubur. Siapapun bakal masuk ke situ. Mau nggak mau bakal masuk. Kita nggak mau, Allah mau bakal masuk ke situ gitu. Makanya seorang hamba, kata para ulama, diulang-ulang kembali, keselamatannya, kebahagiaannya bukan dengan harta, bukan dengan jabatan, bukan dengan pangkat, bukan dengan mobil, bukan dengan rumah, tapi dengan ajaran yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini baca kitab, di kitab Ta'limul Muta'allim gitu, Syekh Az-Zarnuji rahimahullah beliau menerangkan satu item saja dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita benar-benar dengan ilmu ikutin sesuai dengan aturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu orang akan terbebas, akan Allah hindarkan, akan Allah jauhkan dari siksa kubur. Satu macam bentuk ibadah doang. Misalnya wudhu kita wudhu pakai apa? Pakai ilmu, cara wudhu, kemudian tahu rukunnya, tahu sunnahnya, tahu syaratnya, pakai ilmu dari awal sampai habis. Itu kata para ulama, dengan satu bentuk ibadah yang dengan ilmu, maka itu orang akan terselamatkan, dihindarkan di alam kuburnya dari siksa kubur Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya yang beruntung orang yang dia sedikit demi sedikit mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata malaikat Jibril saja, ini hari apa? Ini hari kiamat. Ini hari penyesalan. Tapi kita tetap hidup, tetap usaha, tetap dagang. Jangan ntar di rumah zikir, salah juga begitu. Salah kaprah begitu. Nggak kemana-mana, akhirnya di kamar aja keluar rumah. Salah begitu. Tetap kan kita punya usaha ibadah, kita punya dagang yang halal ibadah, kita punya segala macam bentuk kerjaan ibadah semua. Ente kerja di kantor ibadah, bukan ibadah itu ibadah. Yang ente dagang itu ibadah dagangnya. Ini jangan salah penerapan, kan ada orang yang salah penerapan ya. Akhirnya nggak kemana-mana akhirnya tuh. Cuma putar tasbih aja nggak kemana-mana itu semua. Dibaca Quran aja tapi nggak mau ibadah, nggak mau kerja, nggak mau dagang. Salah begitu. Jadi kata malaikat Jibril, ini hari kiamat, ini hari apa? Penyesalan.
Fayaqulu, maka Nabi Muhammad langsung mengatakan kepada Jibril, ya Jibril, basyirni, wahai malaikat Jibril, kasih aku kabar gembira. Fayaqulu, ma'i al-buraqu wa liwa'ul hamdi wa taju. Saya bawa ini kendaraan buraq, kemudian bawa panji pujian alhamd, dan saya bawa mahkota dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk engkau ya Rasulullah. Fayaqulu ma'an hada as'aluka, bukan ini yang saya tanya. Malaikat Jibril pas Nabi tanya, berikan aku kabar gembira. Kata malaikat Jibril, kata apa? Saya bawa kendaraan buraq, yang kedua bawa panji pujian, yang ketiga bawa mahkota. Bukan ini yang aku tanya. Fayaqulu, kata malaikat Jibril, qad zukhrifatil jannatu, surga telah dihias liqudumika, untuk kedatanganmu. Surga sudah Allah hias untuk kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ughliqatin niran, neraka sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi pengen datang, surga udah apa? Sudah Allah hias. Kemudian neraka sudah ditutup. Fayaqulu ma an hada as'aluka, bukan ini aku tanya. Ya Allah, pas dibangkit yang Nabi tanya bukan apa-apaan. Lihat deh. Wa innama as'aluka an ummati al-mudhibina, aku tanya kepada engkau wahai malaikat Jibril tentang umat aku yang penuh dosa dari mereka semua. Yang Nabi takut, yang Nabi tanya apa tadi? Umatnya yang penuh apa? Yang penuh dosa. Bukan apa-apa, bukan. Ini kan orang kan kebanyakan mentingin anak ya, mentingin mantu, mentingin cucu. Rasulullah nggak ada. Ya ditanya apa? Yang ditanya umatnya itu, umat yang berdosa yang Nabi tanya. Fala'allaka taraktahum 'ala sirati, maka barangkali engkau wahai malaikat Jibril meninggalkan umat aku yang berdosa di atas jembatan as-sirat. Karena Nabi khawatir tuh, karena nanti pendosa dari umat Nabi Muhammad ada yang selamat, ada yang apa? Nyemplung ke dalam neraka jahanam. Kan ini sirat nih, lempeng masuk surga, bawahnya neraka, neraka. Jadi setiap orang itu akan melewati apa? Neraka jahanam, di bawah neraka udah. Bukan kayak akrobat, bukan ente, bukan kayak akrobat, bukan. Satu helai rambut dibelah 7, dan tajamnya lebih sangat tajam ketimbang pedang yang sangat tajam. Tuh. Tapi bagi seorang hamba Allah mukmin yang taat kepada Allah, taat Rasulullah SAW, nanti Allah perluas itu, Allah gedein. Apalagi orang yang istiqamah, sering ke masjid, sering ke mushola, tempat-tempat kebaikan, lebih besar, lebih gede. Maka nanti ada yang seperti kilat yang menyambar, seperti kuda tangkas yang sangat cepat, ibunya lewat di badan siratal mustaqim. Ada yang merangkak, ada yang merangkak sampai orang kaya yang bakhil nanti merangkak begitu, merangkak. Ada yang zabaniyah udah kaitin tuh pakai tongkat dari besi, ditarik kayak begitu. Jadi pasti lewat langsung diapain? Langsung dibentak, biar jatuh ke neraka jahanam. Mengerikan, ya Allah, mengerikan. Setiap Nabi nanti bilangnya dengan kalimat apa? Salim, ya Rabbi salim, ya Rabbi salim. Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad khawatir dengan umatnya yang ada, yang banyak dosanya. Kali-kali engkau wahai malaikat Jibril meninggalkan mereka di atas jembatan as-sirat. Nabi baru bangun apa nih? Baru bangun dari apa nih? Dari kubur ente. Yang Nabi pikirin apa? Umatnya. Umat yang Nabi pikirin yang dosa. Nabi pikirin tuh luar biasa. Fayaqulu Israfilu, maka Israfil bilang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa izzati rabbi ya Muhammadu ma nafakhtu fis suri, demi kemuliaan Allah Tuhan aku wahai Nabi Muhammad, aku belum niup sangkakala. Ini belum diapain nih? Ditiup sangkakala bukan? Kan yang kedua nanti orang semua pada apa? Pada bangun semua, belum ditiup. Jadi yang pertama kali dibangunin hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu, maka Rasulullah mengatakan, al-ana tabat nafsi wa qarrat aini. Sekarang senang saya dengarnya. Karena belum diapain tuh? Belum ditiup sangkakalanya yang kedua. Jadi belum ada makhluk yang bangun ya. Yang bangun cuma siapa dan?
Kalau Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu yang bangun, yang lain belum boleh bangun. Fayakhudun taja wa yadnungal buraqi. Nabi Muhammad langsung ngambil mahkotanya, beliau pakai dan mendekat kepada burung. Fayaqulu, maka burung berkata kepada Nabi Muhammad SAW, wa izzati rabbi la yarkabuni illa Muhammadun wa abdillahi an-nabiyyu at-tihamiyyu sahibul Qur'an. Kata burung, tidak menaiki aku, tidak menunggangi aku kecuali hanya Nabi Muhammad bin Abdullah, seorang Nabi at-tihami dan orang yang memang Allah turunkan Al-Quran kepadanya. Jadi yang naikin cuma Rasulullah SAW. Fayaqulu, maka Nabi Muhammad mengatakan, ada Muhammad, saya Nabi Muhammad. Fayarkabuhu, Nabi langsung naikin tuh buraq. Summa yantaliqu ila babil jannah fayakhiru sajidan. Kemudian langsung pergi ke pintu surga, langsung Nabi sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bis-shawab. Ya Rasulullah, salamun alayka ya Rabbi asya